स्टोरी टुडे के नाजरीन को महताब आलम का मोहब्बत भरा सलाम। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों के लिए ये दुआ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपके दामन में खुशियों के फूल खिलते रहें और दुखों की सर्द हवाएं कभी आपको छूकर न गुजरें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कल ही आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने एक एक्ट मनसूख किया है जो साबका हुकूमत ने तमाम आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर जितने भी लोग एडहाक थे उन्हें एक कानून के तहत परमानेंट कर दिया था, और जिसके खिलाफ अवामी हलकों में और ख़ास तौर पर पढ़े लिखे तबके के अंदर शदीद एहतजाज आया कि ये मेरिट की पामाली है, बल्कि मेरिट का कत्ले आम है। और पढ़ा लिखा नौजवान कहाँ जाएगा जब आज़ाद कश्मीर के अंदर जब PSC जैसे इदारे मौजूद हैं, NTS का सिलसिला यहाँ मौजूद है, और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के ज़रिए हमारा नौजवान मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत देने के लिए जाता है और मुकाबले के इम्तहान पास करके जाता है। और ऐसी सूरत में तमाम रियासती इदारों और कानून साजी को वायलेट करके एक एक्ट के ज़रिए इडहाकिज़म को और उसके ज़रिए लोगों को परमानेंट करना, ये यकीनन पढ़ा लिखा समाज इस रवश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और शदीद रद्द अमल सिविल सोसाइटी की तरफ से, सहाफ़ियों की तरफ से और पढ़े लिखे लोगों की तरफ से, हत्ता कि सरकारी इदारों में भी इस एक्ट को कोई बहुत पसंद नहीं किया जा रहा था। लेकिन क्योंकि हुकूमत की तरफ से पास करदा एक एक्ट था तो नतीजतन सरकारी इदारे इसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो सरकारी मशीनरी में बंधे हुए लोग होते हैं। लेकिन प्राइवेट तबके ने इस पर शदीद एहतजाज का इजहार किया था। कल इस पर बड़े अरसे से एक सिलसिला चल रहा था और पहले ये मामला कोर्ट में ले जाया गया और कोर्ट ने फिर इसे दोबारा मजलिस कानून साज की तरफ भेज दिया, क्योंकि ये कानून मजलिस कानून साज ने अप्रूव किया है तो वही इसके हवाले से फैसला करे। तो PTI की गवर्नमेंट जब आज़ाद कश्मीर में आई तो उन्होंने इस मामले पर असर नो गौर किया और इस पर बाज़ाब्ता एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने मुख्तलिफ सिफारिशात और तजवीज़ इस तनाज़र में पेश की। मुख्तलिफ नशिस्तें हुई जिसमें इस एक्ट के तमाम कानूनी पहलुओं को और इसके दीगर तमाम जुज़ियात का मुताला किया और मुनासिब तरीन जो हल इसका बन सकता था इसके हवाले से उन्होंने अपनी तजवीज़ पेश की। और मीटिंग्स का तवील सिलसिला जारी रहा और उसके बाद बिला आखिर कल आज़ाद कश्मीर की मजलिस कानून साज ने इस एक्ट को मनसूख कर दिया है कि जो लोग इडहाक थे वो इडहाक ही रहेंगे, वो परमानेंट नहीं हो सकेंगे। अगर देखा जाए तो ये तकरीबन कोई 4-4.5 हज़ार मुलाजमीन आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर थे कि जिनको परमानेंट किया गया था। इसमें स्केल 6-7 से लेकर तकरीबन स्केल 18-19 तक के लोग थे। स्केल 18-19 के लोगों को बहरहाल इस तरह से परमानेंट करना, इसे तो किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिर हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इदारे का जवाज़ ही बाकी नहीं बचता। लेकिन इससे निचली सतह के जो लोग भर्ती हुए थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर, उनको भी परमानेंट करना, ये खालिस्तान सियासी असर व रसूख की बुनियाद पर लोग आए हुए होते हैं। उनमें वो बहुत हकदार लोग भी हैं और नहीं भी हैं। ये बहस हमारी नहीं है कि हकदार को कौन था या कौन नहीं था। बुनियादी तौर पर जो मौजूद बहस है कि ये रवश, ये तरीका, ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। रियासत एक आइनी इदारा है, आज़ाद कश्मीर एक बाज़ाब्ता रियासती हुकूमत यहाँ मौजूद है। एक 1974 का एक्ट, एक कानून है जिसके तहत ये रियासत चल रही है। तो एक आइनी इदारे के अंदर तमाम इक़दाम आइनी अंदाज से ही परवान चढ़ाए जाने चाहिए। इस तरह का तरीक़ाकार इख्तियार करना कि जिसमें कुछ तमाम तर तकाज़ों को बालाए ताक रखते हुए और तमाम कानूनी पहलुओं को बालाए ताक रखते हुए ऐसा अमल सर अंजाम देना कि जिसकी कोई भी अखलाकी जवाज़ जिसका फराहम ना किया जा सके, कोई कानूनी जवाज़ जिसका फराहम ना किया जा सके, वो किसी रियासत को शोभा नहीं देता। वो सियासी लोग अपनी ज़रूरतों के पेश नज़र सही और गलत हर तरह के इक़दाम करते हैं, लेकिन बाशऊर पढ़े लिखे नौजवान का ये बुनियादी फरीज़ा होता है कि वो हर गलत इक़दाम पर आवाज़ बुलंद करे। और ख़ास तौर पर इडहाकिज़म की इस रवश के ख़िलाफ़ हमारी सिविल सोसाइटी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। हमारे नौजवानों ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है और यकीनन ये उनकी मेहनतों का समर है कि इस एक्ट को मनसूख कर दिया गया है। यहाँ तक तो खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जो ये चाहते थे कि ये एक्ट मनसूख हो,
اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اسے کالا قانون بھی کہا جا رہا تھا، اس کو شاہی فرمان بھی کہا جا رہا تھا، مختلف حلقوں میں مختلف ناموں سے اس قانون کو پکارا جا رہا تھا. تو ان کے لیے تو مبارکباد. خاص طور پر وہ طبقہ جو کہ اس سے متاثر ہوا، میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بڑے عرصے سے اڈھاق تقرریوں پر اپنا گھر بار روزگار چلا رہے ہیں، انہیں اس سے مایوسی ہوئی ہے. اس مایوسی کا علاج یہی ہے کہ فردر وہ مقابلے کے امتحانات میں بیٹھیں اور اپنی ان پوزیشنز کو سیکیور کریں، وہ ثابت کریں کہ وہ جس پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے اہل ہیں. لیکن یہاں جو ایک اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے، کیا موجودہ حکومت اس کے متبادل کوئی ایک شفاف نظام لانے میں کامیاب رہے گی؟ کیا پی ایس سی کے ادارے کو باضابطہ طور پر فعال کیا جائے گا؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن آف آزاد کشمیر بہت سی کیسز کو التوا میں ڈالے ہوئے ہے. 3-4 سال پہلے جو پوسٹیں مشتہر ہوئی تھیں، آج تک ان کے اوپر ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں ہو سکے. تو انٹرویوز ہونا اور تقرریاں ہونا اور وہ پوسٹیں فل کرنا، یہ تو اگلے درجے کا کام ہے. گویا کہ ہمارا جب پبلک سروس کمیشن کا ادارہ فعال نہیں ہے، این ٹی ایس کے اوپر درجنوں قسم کے اعتراضات موجود ہیں، کمپٹیٹیو ایگزامز لینے کے پروسیجر پر بہت سے اعتراضات موجود ہیں، میرٹ کو جسٹیفائی کرنے کا کوئی یونیفارم طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو کیا ہم یہ توقع کریں کہ یہ حکومت کوئی اس طرح کا قدم اٹھائے گی کہ جس سے واقعی میرٹ کی بالادستی قائم ہوگی، یا یہ بھی سابقہ حکومتوں کی طرح من چاہے من پسند لوگوں کو پارٹی بازی کی بنیاد پر، جیالائزم کی بنیاد پر، پارٹی ورکر کی بنیاد پر ان 4,000 4,500 لوگ جو کہ کانٹریکٹ ہیں، انہیں ایک ایک کر کے فارغ کرے گی اور ان کی جگہ اپنے جالوں کو نوازے گی یا اپنے ورکر کو نوازے گی؟ اگر تو روش یہی رہتی ہے کہ آپ نے پارٹی ورکر کو نوازنا ہے، تو پھر تو نہ میرٹ ہے اور نہ ہی ان کا یہ عمل کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ بڑا خوش آئند ہے، خوش آئند کہا جا سکتا ہے. اصل تقاضا اور اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ اڈھاقزم کی اس روش کو ختم کیا جائے، ادارے فعال کیے جائیں، ان کے کردار کو درست کیا جائے، ان کی سمتیں متعین کی جائیں. وہ زمانہ قدیم کے پیپر ورک سے نکل کر جو اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں میکنزمز بنائے جائیں تاکہ شفاف ہوں، دو ٹوک ہوں، واضح ہوں، اور ہر نوجوان کو اس کا حق اس کی دہلیز پر میسر آ سکے. تو تب جا کر ہم کہیں گے کہ ان کا یہ اقدام درست تھا. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں یہ حکومت آزاد کشمیر کے نوجوان کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے کیا قانون سازی کرتی ہے اور کیا عملی اقدامات کرتی ہے. ویڈیو کے حوالے سے ہم ہر مرتبہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے کمنٹس، اپنی تجاویز اور اپنی آراء ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی، اور انشاءاللہ مزید یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ کن کن موضوعات پر آپ چاہتے ہیں بات ہو، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے بات ہوگی. رابطے میں رہیے گا. ماتاب عالم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.